of rare plants and animal species. Part of the river between two islands is a branch of the Danube, and on the other side of the Great War Island is main river stream. Vremenom je erozija učinila da ono bude samo jedna trapezera. Trenutno se na njemu nalazi populacija od preko 500 divljih pataka, koje su zaštićene. Drugo, veće, jeste veliko ostrvo koje se nalazi nešto dalje, sa vaše lijeve strane i na samom je ušću Save u Dunav. Na njemu se nalazi plaža